अभि 25 बयसर एक युवक, जन्म तार ब्राह्मण परिवार। किछि दिन राज्य बाहर काम करबा परे एई किछि दिन तळे हेबो भुवनेश्वर एक प्राइवेट कंपनी रे मैनेजर अछि। भारी सांग प्रिय से एमिति भुवनेश्वर किछि दिन रहिबा परे तार तांको कंपनी रे एक झियो सह देखा होई जाय थाए। नाटी तार मिताली। आस्ते आस्ते से दुई जनकर फ्रेंडशिप बढ़िला। मिताली किंतु मने मने अभि को पसंद कर देइथिला। आउ किछि दिन भितरे से तार मन कथा अभि को कहिथिला। मिताली थिला देखिबा को सुंदर आउ जुग्या भी से, किंतु से जाति रे ब्राह्मण नथिला। जातिर थिला से सुनारी। काडे परिवार लोक मिताली को ग्रहण करिबेनी, सेथिपाई अभि ताकू मना करि देइथिला। किंतु मिताली अभिर कथा सुनि भी ता लव रे से हार मानि नथिला। चेष्टा रखिथिला किपरि अभिमान को निज आड़ को आकर्षित करिवो आउ अभि भी ताकू भल पाइबो। आपण माने तो जानिथिबे झियो मानकर नखरामी। एमिति मिताली अभि को प्रति मुहूर्त रे कॉल करू थाए। कथा न हेले भी फोन ले किंतु सेमिति रही थाए। सकाळु उठिबा ठारू आरंभ करी राति रे बिछଣା को जीवा पर्यंत से ता सह कांटेक्ट रे थाए। ब्रश करबा ठारू आरंभ करी खाइबा पीबा सब किछि। आस्ते आस्ते अभिविता को भल पाइबा पई बाध्य होई जाई थाए। एथर मिताली किंतु भारी खुशी। जहा हेउ से ता चेष्टा रे सफल होइछि। किंतु 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 अभि आजी बहुत कांदुछि। ताकू एकुटिया भी लागुछि, कारण मिताली ताठारु आजी दूरेई जाइछि। ये प्रेम थिला ना प्रतारणा? कौन पाई अभि आजी एकुटिया? अभि को आ धोखा मिली नहीं तो? ए प्रेम थिला ना धोखा? फ्रेंड, आपण माने कमेंट्स रे निश्चय कहिबे। ता पूर्वरु पूरा कहानी को थरे सुनि नियंतु। अभि आउ मिताली को लव आगे चलीथिला। दुई जनकर बहु निकट को आसी जाइथिले। अभि जेतेबेले मिताली को ता फैमिली विषय रे पचारे, मिताली कहे से बहुत गरीब फैमिली रो। बापा तार भुवनेश्वर उपरे ऑटो चलांती। आउ तीन झियो बापा माँ स्त्री को सुख सुविधा बुझंती। एमिति दुख सुख रे तांको परिवार चले। 6 वर्ष तले ता बड़ भौणी प्रेम करी बसिथिला एक पिला को, जे कि जाति रे थिला सांताळ। ए बाहाघर पाई घरे केही राजी नथिले, किंतु भौणीर जिदिया करे बापा जहा भी राजी होइथिले। बाहाघरर किछि दिन पूर्वरु पुओ घरर डिमांड पाई पुणी मना करिदेले ए बाहाघर पाई, कारण झियो को किछि देबा भलिया संबळ तांको पाखरे नथिला। बाहाघर भांगिबार किछि दिन भितरे मिताली बड़ भौणी घर छाड़ी चली जाइथिला सेई पुओ सहित। पुणी मिताली रो साहाय्य रे बड़ भौणी जीवार 2 वर्ष भितरे ता सान भौणी भी कहा सह चली जाइथिला। ए थिला मिताली रो परिवार रो कथा। ए सब सुनिबा परे अभि मने मने भाबिथिला ता फैमिली जहा भी हो, मिताली तो बहुत भलो झियोटी। मते ता फैमिली रो कोन मिलिबो? एमिति किछि दिन गला परे मिताली तांको घरे अभिकथा कहि देइथिला। तांको घरे भी राजी हो जाइथिले। केमिति बा राजी हेबिनी? एमिति किछि दिन चली गला परे आउ एक नुआ चरित्रर एंट्री हुईथिला मिताली जीवन को। से थिला कान्हा। कान्हा थिला मिताली बड़ भौणीर दियर। बड़ भौणी बाहाघर परे परे मिताली कान्हा को लव करी बसिथिला। कथावार्ता भी दुई जनक भितरे बहुत चलीथिला। एमिति वर्षे परे कान्हा मिताली को अवॉइड करिथिला। मिताली भी आस्ते आस्ते ताकू भूली जाइथिला। किंतु एबे मिताली आउ काहा को भल पाउछि जानिबा परे कान्हा मिताली को फोन करिथिला। आउ बाहा हेबा पई जिद्दी मध्य करिथिला। आउ धमक देइथिला, जदि तू मते न बाहा हेउ तो भौणी को आम घरे रखिबा को देबु नाही। मिताली तो प्रथमे भाबुथिला ए सब कान्हार वृथा धमक, किंतु सत को सत ता बड़ भौणीर कॉल आसीथिला ता पाखको। बड़ भौणी मिताली को फोन करी कहिला, ए मिताली
ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାହ୍ନାକୁ ବାହା ହୋଇଯାଲ, ନହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଏସବୁ କଥା ମିତାଲି ଅଭିକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାରେ ଅଭି ତାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଅଭି ମିତାଲିକୁ କହିଥିଲା, ତୁ କାହ୍ନାକୁ ଭୁଲି ଯା, ସେ କିଛି ବି କରିବନି। ଯେହେତୁ ମିତାଲି ଆଗରୁ କାହ୍ନାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା, ନା ଏପଟେ ସେ କାହ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲା ନା ଅଭିକୁ। ଏମିତି ଦିନେ ରାତିରେ ଅଭି ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। କାହ୍ନାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କାହ୍ନା ଧମକ ଦେଲା, ଯଦି ତୁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ନିଜର କରିବୁ ତ ଭଉଣୀକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ତା ଭଉଣୀର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ମିତାଲି, ଏମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତୁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଠାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମିତାଲି କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା ଅଭିକୁ। ଅଭି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁଦିନ ଭଳି ମିତାଲିର ବାପା ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ମିତାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଅଭିକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭି ନିଦ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ଅଭିକୁ SMS କଲା, ମୁଁ ଆଜି କାହ୍ନା ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଅଭି ଶୋଇକି ଉଠି ଏ SMS ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଇଏ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛି? ତରବର ହୋଇ ଫୋନ୍ କଲା ମିତାଲିକୁ, କିନ୍ତୁ ମିତାଲିର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ସେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ରେ ବି ମିତାଲି ନଥିଲା। ଅଭି ମିତାଲି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଝିଅ ଅଫିସ୍ରେ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଏବେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଅଫିସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, ପୁଣି ସେ ନାହିଁ। ଏ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ହଠାତ୍? ସେ ବହୁତ ଛାନିଆ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଫିସ୍ରେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତରେ ମିତାଲି ନଥିଲା ଅଫିସ୍ରେ। ଇଏ ମିତାଲି କ'ଣ କଲା? ଯେ ଝିଅ ଥରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ମନା କରିଥିଲା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ସେ କାହା ସହ ଯିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜି ଏମିତି କିପରି କରିପାରିଲା? ଏମିତି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ମିତାଲିର ବାପା। ଅଭି ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହେଲେ ବାବୁ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଅଭି। ଓ, ଆପଣ ଅଭି ସାର୍? ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲା ନା? ହେଲେ ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ କିପରି ଯାଇପାରିଲା? ଘରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମିତାଲି ତା ଅଫିସ୍ରେ କି ଅଭି ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପରି। ଏମିତି କହି ପୁଣି ଅଭିକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ ତା ବାପା। ଅଭି ନିରୁତ୍ତର, ତା ହୃଦୟ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜକୁ ବୁଝେଇବ ନା ମିତାଲିର ବାପାଙ୍କୁ? ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ ଭଳି ଥିଲା, ବାପାର କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ତା ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲା, ସେପରି ଏକ ବାପାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଅଭି? କିପରି ବୁଝେଇବ? ଅଭି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ମିତାଲିର ତା ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏପଟେ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟଟା ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରେ ତରଳି ଯାଉଥାଏ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ପ୍ରେମ ଥିଲା ନା ପ୍ରତାରଣା? ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏହାର ଉତ୍ତର। କେବଳ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି ଅଭି ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।